Nag-short lang ako. Hello ka guys. Hello. Guys, naka-graduate na kamo ko. Susunod ka mo na taon, grade 1 na kamo ko. Pakita mo yung mga medal mo. 7-11. Best in math. Ayan. 7-11. Isa-isa naman. Best in science. Graduate of bachelor ng cellphone. Ganon. Tama sagot. Cum laude. Tagadapa, hawak ang cellphone. Ikaw ba si Sky? Lagi kulay red na yung uniform ko eh. Sige, bye-bye ka na. Bye-bye.